Ukoliko želite da učestvujete u Kadato airdropu, evo kako to možete odraditi u par koraka putem Binance Walleta. Dakle, dođite u sam Binance Wallet u Binance aplikaciji, nakon toga kliknut ćemo na Discover. Nakon toga idemo na Booster i evo vidimo ovdje, dakle, kod Data Booster Campaign imamo Season 1, dakle, nedelje 1. Odvijaju nam se, dakle, cela kampanja u 3 sezone. Kliknut ću na samu kampanju. Ono što ja predlažem da prvo odradite je da se upoznate sa samom kampanjom. Kliknut ćemo ovdje i kliknut ćemo na Visit More Detail. Ja ću reći samo dve stvari, predlažem da pročitate naravno sve što se tiče same kampanje. Ja ću reći da vam je potrebno minimum 61 alfa point, dakle kako biste učestvovali u samoj kampanji. I ono što Binance također nagoveštava da može biti nekog lock-upa, može biti nekog vestinga što se tiče, dakle, samih tokena. Kao što vidimo imamo 6 miliona XNY tokena, dakle, u nagradama, a što se tiče svih detalja, molim vas sve ovo pročitajte kako biste bili upoznati. Vratit ćemo se nazad i pogledati kako možemo učestvovati u samoj kampanji. Svako da je potrebno kliknuti, dakle, na Join Campaign. Nakon što se, dakle, joinamo na samu kampanju, vidimo da ovdje imamo, dakle, detalje koje je potrebno ispuniti. Što se tiče samih taskova, ovo je glavna stvar. Imamo follow X account, dakle, zapratite X account, odradite follow, repostujte i ovdje imate taskove koje je potrebno da odradite. Nakon što potrafite, odnosno nakon što odradite sve ove taskove, svako da ćete biti u samom poolu što se tiče nagrada. Dakle, još jednom dođite ovdje, upoznajte se sa svim detaljima, kliknite svakako na Join Campaign i nakon toga odradite sve zadatke kako biste učestvovali u samoj kampanji.